Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Madame Nora Jbari. Aujourd'hui, je vais vous montrer un masque pour les cheveux. Nous allons lisser et bien sûr défriser nos cheveux grâce à ce masque. Suivez avec moi, il va vous plaire. سيدتي سادتي السلام عليكم. انا مدام نورا الجباري. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه ديال واحد الماسك اللي غادي يرطب لنا الشعر ديالنا، كذلك غادي يخلي فيه واحد البريونس ان شاء الله، وغادي يحيد منه داك الفخيز ديالو، دوك لي بوكل اللي كيكونوا فيه. فتابعوا معايا ان شاء الله، غادي يعجبكم هذا الماسك. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو، هانتوما كتلاحظوا هنايا عندنا اول حاجه غادي نديروها هو غادي نوري لكم المقادير ثم غادي نوريكم الطريقه. فاول حاجه هي غادي نحتاجو لو بور دو كاريتي اللي كاين ماركات الشكالات اللي بغيتو راه متوفرين في لي فارماسي وفي لي بارافارماسي. دونك غادي نحتاجو واحد المعلقه كبيره ديال هاد لو بور دو كاريتي على حسب الطول ديال الشعر ديالكم. Alors nous aurons besoin du beurre de karité. Il y a des marques chez les parapharmacies et les pharmacies bien sûr. Nous aurons besoin d'une grande cuillère à soupe de beurre de karité. Voilà. Donc ensuite nous aurons besoin des clous de girofle، القرنفل بطبيعة الحال اللي يكون مطحون. غادي نحتاجو القرنفل اللي يكون مطحون والبeur de karité. Ou ensuite nous aurons besoin de l'huile d'olive pure، l'huile d'olive pure اللي غادي ناخدو منها واحد المعلقة كبيرة. Alors il nous faut une grande cuillère à soupe de huile d'olive. Ensuite nous aurons besoin de bicarbonate de soude، bicarbonate ديال الصوديوم اللي غادي نحتاجو ليهم. Ensuite, nous aurons besoin de la levure chimique en poudre. Il y a beaucoup de marques, vous choisissez celle qui vous plaît. Alors levure chimique en poudre. Et nous aurons besoin du sel, alors qui a de gros cristaux. Voilà. Voilà, avec les gros cristaux. ملح الخشن هذا راه ديجا درناه في واحد الفيديو ديال الشعر، كتلاحظوا راه ملح خشن غليظ غادي نحتاجو ليه باش نديرو هاد الماسك ديالنا. ف هنايا انا ديجا خلطت المقادير ديالي في هاد الطاسه اللي كتبان لكم هنايا. alors j'ai déjà mélangé les ingrédients. donc je vous montre juste comment on va faire ce masque. alors premièrement اول حاجه غادي نديرو هو اننا غادي ناخذ في اناء الماء الساخن او لا الدافئ، من الاحسن انه يكون de l'eau. alors nous allons prendre de l'eau tiède dans un récipient. nous allons mettre déjà un premier masque pour nos cheveux. d'accord. هاد الماسك اللي غادي نديرو للشعر غادي يكون فيه اول حاجه الكربونات الصوديوم. on va mettre une grande cuillère à soupe de bicarbonate de soude. voilà, voilà, bicarbonate de soude. voilà, une grande cuillère. voilà. غادي نديرو هنايا. ثم غادي ندير الملح الخشن. ensuite je vais ajouter du sel avec les gros cristaux. voilà غادي ندير الملح الخشن اللي فيه هاد الملح، هاد الحبيبات غلاظين. on va mettre le sel marin avec les gros cristaux comme ça et je vais mélanger le tout. هاد الماء غادي نغسل به الشعر ديالي مزيان. alors je vais mettre cette eau sur mes cheveux pendant 30 minutes jusqu'à 1 heure. غادي ندير هاد الحمام هذا ديال هاد الماء غادي نفزق به الشعر ديالي مده ديال 30 دقيقه اولا ساعه كما حبيتو. ensuite directement مباشره je vais mélanger tous les ingrédients que j'ai ici.
Alors, c'est-à-dire le clou de girofle, une grande cuillère à soupe de huile d'olive, la poudre chimique tout entière, tout le paquet, hein, et bien sûr une grande cuillère de vaseline. غادي نخلطوا الفازلين، معلقه كبيره ديال الفازلين، وغادي نخلطوا معلقه كبيره ديال زيت العود، معلقه كبيره ديال زيت العود، و معلقه صغيره ديال القرنفل مطحون. Et bien sûr une grande cuillère à soupe de beurre de karité. Alors, mais ensuite une grande cuillère de beurre de karité. Je mélange le tout ici. Et je vais ajouter de l'eau de rose. Voilà, je vais ajouter 2 bouchons de l'huile de rose, d'eau de rose. Voilà. Si vous avez bien sûr l'huile de rose, c'est aussi bénéfique pour les cheveux. Il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours l'utiliser. Voilà. Alors, j'ai ici déjà les ingrédients qui sont mélangés. Alors, je mélange bien le tout. Je mets ce masque-là sur mes cheveux pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes jusqu'à 1 heure. D'accord? Ensuite, je vais rincer mes cheveux et les laver avec du shampoing. Bien sûr, il va être gras. Donc, vous allez bien sûr essayer de le nettoyer plusieurs fois jusqu'à l'obtention d'une chevelure qui est bien propre. Et bien sûr, vous allez les faire sécher. غادي بطبيعة الحال تستعملوا هذا الماسك مدة ديال 30 دقيقة حتى لساعة، وغادي تغسلوا الشعر ديالكم بالشامبوان، وغادي تحاولوا انكم يعني تخليوه نقي مورا هذاك الاستعمال. ما تخافي والو، داك غادي يبقى لكم شويه بحال مزيت، فهذاك الزيوت اللي غتبقى فيه هي اللي غتخلي انه ليس ملي غدير ليه السشوار، وغادي تشوفي الرطوبيه كي غتكون. استعملي هذا الماسك عده مرات وغتشوفي النتيجه والله الا مبهره بزاف. Utilisez ce masque là, le résultat est bénéfique. Si vous voulez pas utiliser tout ça، اللي ما باش يستعمل هذا الماسك ممكن انه يكتفي بكريمه اللي هي مثلا كريم مرطب، يديرها للشعر ديالو ويخليها مده 30 حتى لساعه في الشعر ديالو، ويغسل الشعر ديالو بالشامبوان كي العاده اي شامبوان تستعمل. Donc si vous ne voulez pas utiliser ce masque, vous pouvez toujours utiliser une crème hydratante. Déposez-la sur vos cheveux généreusement pendant 30 à 1 heure, 30 minutes jusqu'à 1 heure. Et ensuite, vous allez rincer vos cheveux, les laver avec du shampoing. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Essayez ces masques-là. Ils sont bénéfiques pour vos cheveux. Ils les laissent lisses et doux. هاد لي ماسك راه زوينين بزاف. تقدروا انكم تكتفيو بجوج ديال المقادير هنايا، يا اما البور دو كاريتي اولا الفازلين مع القرنفل اولا هي زيت العود والقرنفل اولا هذا البودر ديال الزا مع الفازلين. تقدروا تكتفيو، يعني نتوما غتشوفوا اش الحاجه اللي غتزيدوا ولا تنقصوا اللي تتناسب لكم الشعر ديالكم. Alors vous pouvez bien sûr utiliser juste 2 ingrédients que je vous ai montré pour faire lisser vos cheveux. Donc selon la qualité de vos cheveux aussi, l'épaisseur et aussi la longueur. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie vivement d'avoir vu mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. شكرا بزاف على اللي كتشوفوا هاد الفيديوهات ديالي. ما تنساوش انكم تنخرطوا وتضغطوا على الجرس، وكنشكركم بزاف اللي دايرين هاد تتفرجوا في الفيديوهات ديالي. راه باقي ان شاء الله كاين الجديد، وشكرا.